Kada je reč o Feng Shui i uređenju prostora, spavaća soba je sigurno jedna od najbitnijih prostorija u svakom stanu, u svakom domu. To je zato što u ovoj prostoriji mi zapravo provodimo puno vremena. U proseku 6 do 8 sati, neko manje, neko više. Ovo je u stvari prostor u kom se mi okrepljujemo, akumuliramo novu energiju i tako se spremamo za nove poslove i za neke nove trenutke u svom životu. Danas sa vama želim da podelim osnovna pravila za uređenje spavaće sobe kada je reč o Feng Shuiju. To su zapravo možda i najčešće greške koje neki od vas prave, a da toga i nisu svesni. Uglavnom su u pitanju greške koje ljudi prave kada uređuju svoj prostor, u ovom slučaju spavaću sobu, a da toga možda i nisu svesni. Ukoliko uspete da izbegnete ovih 10 grešaka, da ih tako nazovemo, sigurno ćete imati jedan skladan prostor u kom možete optimalno da se odmorite i na taj način akumulirate za vas neophodnu energiju. Za one koji su prvi put na mom kanalu, ja sam Jelena Dejanovska, doktor umetnosti, Feng Shui praktičar, Baza konsultant, energetičar i generalno metafizičar. A sada pređemo na opšta pravila za uređenje spavaće sobe. Prvo pravilo je da vaš krevet ne držite na liniji vrata. To znači da vaš krevet ne treba biti vidljiv sa vrata i obrnuto, da kada ležete u krevetu, vi zapravo ne vidite vrata i niste na toj liniji kuda energija ulazi. Ovo je bitno zato što energija koja ulazi sa vrata u vašu spavaću sobu jeste vibrantna i zapravo remeti san. Veoma je bitno da niste na liniji vrata i u slučaju kada ta vrata vode ka kuhinji ili kupatilu. Po Feng Shuiju to ukazuje na bolesti, na loš temperament, na svađe i probleme u karijeri. Drugi problem sa kojim se možemo sresti je pitanje plafona, odnosno lustera i ventilatora iznad samog kreveta. Ovo su objekti koji se smatraju pretećim i ukoliko imate luster ili ventilator, gledajte da ih eliminišete, umesto lustera postavite noćne lampe pored kreveta, a umesto ventilatora uvedite jednu ozbiljniju ventilaciju ili klima uređaj. Ukoliko u vašoj spavaćoj sobi postoji greda i ako je ona dekorativnog karaktera, najbolje bi bilo da je uklonite, odnosno eliminišete. Ako ovu gredu ne možete da uklonite, onda je potrebno da je sakrijete, vizualno sakrijete u sklopu vašeg dizajna, a ako je i to nemoguće, onda pokušajte da pomerite krevet tako da ne budete direktno ispod grede. Četvrto što se ne smatra povoljnim jeste da se iza vašeg uzglavlja sa druge strane zida nalazi kupatilo ili kuhinja. Postoje razne tumačenja, na primer da time izazivate lošu vezu ili loše zdravlje. U svakom slučaju nije povoljno i gledajte da odaberete neki drugi zid, ukoliko je moguće, za postavljanje vašeg uzglavlja. Postoji nešto što se zove energetska promaja u Feng Shuiju i ona se može pokazati na razne načine. Kada je u pitanju spavaća soba, važno je da vodite računa da se iza vašeg uzglavlja ne nalaze vrata ili prozor. To je zapravo jedna vrsta energetske promaje, a osim toga izaziva jednu nestabilnost i to se kasnije reflektuje u vašem životu. Zato proverite šta se nalazi iza vašeg uzglavlja. I ako je u pitanju prozor ili ako su u pitanju vrata, pokušajte to da izbegnete i pomerite vaš krevet na neki zid koji će vam dati stabilnost. Isto važi i ukoliko se iza vaše kreveta nalaze lift ili stepenište ili klima. Ukoliko se iza vašeg uzglavlja nalazi bilo šta što asocira na pokret, budete sigurni da vaš odmor neće imati onaj kvalitet koji vam je neophodan. Svaki krevet, kada se gleda iz ugla Feng Shuija, ima svoju yin i yang stranu, odnosno svoju žensku i mušku energiju. Da bi postojao balans u ovom smislu u vašem životu, potrebno je da omogućite prilazak krevetu i sa jedne i sa druge strane kako ne biste živeli sami. Tako da, ako želite da budete u vezi, vodite računa o tome da se vašem krevetu može prići i sa leve i sa desne strane. Ili gledajte stvari ovako. Ako se ne može prići obema stranama vašeg kreveta, onda postoji neka vrsta blokade, da li u
yin ili u yang aspektu, to je već pitanje stručnjaka, ali razmišljajte o tome kao o vrsti blokade i pokušajte to da eliminišete kako biste otvorili sebi put ka partnerskom odnosu. Ono čemu sam već pisala dosta je pitanje ogledala u spavaćoj sobi. Tako da verovatno većina vas koji sada ovo gledate znate da ogledalo nije preporučljivo, zapravo nije preporučljivo postaviti ogledalo tako da se vidi vaša refleksija u njemu kada spavate. Objašnjenje za ovo je zapravo da ogledalo ili bilo koji predmet koji može dati refleksiju, znači neke metalne površine, TV, ekran i staklo i tako dalje, zapravo generišu yang energiju koja nije poželjna u prostoru gde želimo da se odmorimo. U spavaćoj sobi je potrebna yin energija i nikako neka aktivnost. Ukoliko spavaću sobu koristite da biste pogledali neki film ili nešto, onda vodite računa da TV aparat gasite kada spavate i kada se odmarate, ali isto tako vodite računa da je on postavljen tako da se u njemu ne vidi vaša refleksija. Isto važi i za ogledala, a ponekad da se postojanje ogledala i refleksije u njemu samog spavača tumači kao pojava neželjenih osoba u vašem emotivnom životu, pa samim tim i moguće prevare. Najbolja pozicija za postavljanje ogledala je desno i levo na zidu, pored spavača, odnosno iznad noćnih stočića, gde ćete biti potpuno sigurni da se vaš odraz u ogledalu neće videti kada spavate i kada odmarate u vašem krevetu. Ukoliko u vašoj spavaćoj sobi imate toaletni sto, takođe je potrebno da vodite računa da se toaletni sto ne nalazi na liniji vrata, da niste leđima okrenuti kada sedite za toaletnim stočićem i obavljate šta već obavljate, a tako? Važno je da se vaš toaletni stočić ne nalazi tako da ste leđima okrenuti vratima i važno je da se vaš toaletni stočić ne nalazi ispod grede. Postoji još jedna stvar koju su neki ljudi skloni, a to je nakupljanje sitnica, ukrasa, raznih dekoracija. Pokušajte da izbegnete sve ove stvari, ostavite jednu, dve, tri, nekoliko na granici ukusa, tako koje mogu simbolički asocirati na zajedništvo, a sve ostale poklonite, prodajte ili bacite. Zašto je bitno da ovo uradite? Zato što se postojanje dekoracije u velikoj količini smatra lošom vezom. Nadam se da vam je sada mnogo jasnije šta je to što možete sami da uradite kako biste poboljšali feng shui u vašoj spavaćoj sobi i tako omogućili sebi da svakodnevno akumulirate dobru i pozitivnu energiju za naredni dan u kom će vas sigurno čekati mnoštvo novih aktivnosti. Neki od ovih saveta možda možete da primenite, neke možda ne, ali sa svakom učinjenom promenom sigurno ste bliže za korak dobrom feng shuiju. Ako vam se dopao ovaj video i ako to još uvek niste uradili, kliknite na subscribe ili prijavi se dugme kako biste pratili ovaj kanal i kako biste uvek bili prvi obavešteni kada pustim, odnosno objavim novi video. Pozdravljam vas i vidimo se u nekom novom videu.